بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا كوريكسيون دي بروف دو ماتيماتيك سيسيون اوردينير 2021 خاص بالناس ديال لافاك ابن زهر اكادير. نبداو على بركة الله. لا كيسيون 1 soit A, B, C, D et E 5 matrices. Alors طالبين منا نحسبوا لا كيسيون A, le choix A, 2A moins B est égal à C, A fois B est égal à E, A fois B est égal à B fois A, et B fois A est égal à D. Donc غادي نشوفوا فين هو في هاد لي شوا اللي صحيح. نبداو بلو شوا الاول 2A moins B. Donc كنعوضوا لا ماتريس A et B بلي فالور ديالهم. 2 fois la matrice A, يعني كنضربوا chaque élément في la matrice A في جوج. جوج fois moins 1 ça fait moins 2, جوج fois جوج ça fait 4, جوج في واحد يساوي جوج, جوج في ناقص 3 يساوي ناقص 6. Après كنديرو 2A moins la matrice B. Donc moins 2 moins 0 ça fait moins 2, 4 moins 1 ça fait 3, 2 moins 1 ça fait 3, moins 6 moins 1 ça fait moins 7. Donc هادي هي moins C. Moins C هي moins 2 3 3 moins 7 هي C. Donc le choix A ما صحيحش. إذا عطاونا 2A moins B est égal à C. حنا لقينا 2A moins B est égal à moins C. Donc ندوزو لو choix B نشوفوها صحيح ولا لا. A fois B كنعوضو A و B بالقيم ديالهم, من بعد كنديرو الضرب عادي. Moins 1 fois 0 c'est 0, plus 2 fois moins 1 c'est moins 2. نشوفو moins 1 fois 1 c'est moins 1, plus 2 fois 1 c'est moins 1 plus 2 ça fait 1. 1 fois 0 c'est 0, plus moins 3 fois moins 1 c'est 3. Et ainsi de suite حتى نحسبو l'élément الرابع. Donc لقينا finalement A fois B est égal à E. Donc le choix B صحيح. Le choix B صحيح. نشوفو le choix D, B fois A. B fois A كنعوضو B et A. Après كنحسبو الضرب. لقينا B fois A est égal à la matrice 1, moins 3, 2 et moins 5. La matrice est égale à D, et la matrice D اللي عطاونا. لقينا A fois B est égal à E, et B fois A est égal à D, donc A fois B différent de B fois A. C'est-à-dire le choix C, غلط. A fois B différent de B fois A. لقينا B fois A est égal à D. B fois A est égal à D. Donc le choix D, صحيح. La deuxième question. Soit A et B deux matrices. On notera par transposé de N la transposée de la matrice N. Alors, on va نحسبوا la transposée de A fois B. Donc, باش نحسبوا la transposée. لقينا في la question الأولى أن A fois B est égal à E. Et E هي اللي كتساوي la matrice moins 2, 1, 3, moins 2. Donc la transposée de A fois B, c'est simplement la transposée de E. Mais quand on la transposée de la matrice, c'est-à-dire quand je dois la ligne, quand on a colonne, moins 2, 1, voilà la ligne l'oul, la colonne l'oul. 3, moins 2, voilà la ligne 2, la colonne 2. 3, moins 2. Donc, on va dire que le choix il y a moins 2, 3, et 1, moins 2. Donc, le choix est B. Deuxième, la troisième question. On considère les matrices A et B, C et D. Alors, on va voir les choix. C fois la transposée de D est égal à A fois B. A fois la transposée de B est égal à la matrice ligne moins 1, 2, 0. Transposée de A fois transposée de B est égal à matrice 0. Transposée de B fois transposée de A est égal à D.
دونك شوفوا هاد لو شوا هنا هو فيهم اللي صحيح. نبداو بلو شوا الاول سي فوا لا ترونسبوزي دو دي. هنا باش نجاوبو على هاد السؤال هذا غادي نشوفو غير بلي طاي. عندنا سي est une matrice فيها 3 ديال لي ليني دو كولون c'est-à-dire de taille 3 lignes de colonne. Et D est une matrice carrée de taille 3 donc ta la transposée de D غتكون de taille 3. Donc le produit de deux matrices باش يكون ممكن خاص لو نومبر دي كولون ديال لا ماتريس الاولى يساوي لو نومبر ديال ليني ديال لا ماتريس الثانيه. دونك هنا هاد العدد اللي تيكون الثاني هنايا خصو يساوي الاول اللي هنايا. دونك هذا الضرب ما يمكنش يتدار. دونك لو شوا ا غلط ما كاينش. نشوفو لو شوا الثاني ا فوا لا ترانسبوزي دو بي حتى هو دو لا ميم شوز. A est une matrice de taille 3, 1, c'est-à-dire 3 lignes et un seul colonne. B est une matrice de taille 1, 3. Donc la transposée de P est de taille 3, 1. Donc هذا البرودوي واش ممكن ولا لا؟ باش يكون ممكن خاص هذا العدد اللي هنايا يساوي العدد الاول هنايا. Donc 1 différent de 3. Donc هذا البرودوي ما يمكنش. Donc le choix P ما يمكنش يكون. نشوفو le choix C. Donc A transposé de A fois transposé de B. Il avait un A est une matrice de taille 3, 1. Donc la transposée de A est de taille 1, 3. B de taille transposée de B de taille 3, 1. Donc le produit a 3 هنا يساوي 3 هنا. Donc ممكن. Donc le produit d'une matrice de taille 1, 3 fois le produit d'une matrice de taille 3, 1 غادي يعطينا une matrice de taille 1, 1. كنحيدو هاد لي نومبر اللي كاينين الوسط وكيبقاو لينا هادو اللي في الجناب 1. دونك هنا لقينا ممكن. دونك غادي نحسبو لا ترونسبوزي. نحسبو لو برودوي ديال ترونسبوزي دو ا فوا ترونسبوزي دو بي. لا ترونسبوزي دو ا هي لا ليني موان 1 1. ترونسبوزي دو بي هي لا ماتريس كولون 0 1 موان 1. دونك هاد البرودوي هذا موان 1 فوا 0 سي 0 plus 1 fois 1 c'est 1 plus 1 fois moins 1 c'est moins 1 donc 1 moins 1 c'est 0. Donc voilà le choix C صحيح. Transposé de A fois transposé de B est égal à 0, c'est-à-dire C صحيح. Je fais le choix D. Transposé de B fois transposé de A. Donc B transposé de B de taille 3, 1. Transposé de A de taille 1, 3. هنا عندنا واحد يساوي واحد. دونك نقدرو نديرو البرودوي. كنحيدو واحد كتبقى لينا 3 اللي في الجناب هي لا ماتريس اللي غادي نلقاوها ملي نديرو الضرب ديال ترونسبوزي دو بي فوا ترونسبوزي دو ا. ترونسبوزي دو بي هي لا ماتريس كولون 0 1 موان 1. ترونسبوزي دو ا هي لا ماتريس ليني موان 1 1 1. دونك هنا الضرب 0 فوا موان 1 سي 0. 0 fois 1 c'est 0 et 0 fois 1 c'est 0. 1 fois moins 1 il y a moins 1. 1 fois 1 il y a 1. 1 fois 1 c'est 1. Moins 1 fois moins 1 c'est 1. Moins 1 fois 1 c'est moins 1. Et moins 1 fois 1 c'est moins 1. Donc la matrice اللي لقيناها تساوي D. Donc نشوفو le choix D جنبها. Transposé de P fois transposé de A est égal à D. Donc le choix D est à صحيح. Je fais la question 4. Soit A une matrice de taille 3, 3. Alors la deuxième ligne de la matrice inverse de A, c'est-à-dire A moins 1, est de la forme. Donc أول حاجة خصنا نعرفوها باش تكون A inversible خاص déterminant de A يكون différent de 0. Donc نشوفو déterminant de A شحال كيساوي. Déterminant de A est égal déterminant ديال 1 moins 1 0 0 moins 1 1 moins 1 moins 1 2. Donc باش نحسبو déterminant كاينين plusieurs méthodes. نديرو هنايا لا ميثود ديال لي ليني ولا لي كولون.
كنشوفوا لا لين ولا الكولون اللي فيه اكبر عدد ديال لي زيرو. نختاروا باغ اكزومبل هاد لا لين هذا. دونك خصنا نخرجوا ان اوتر زيرو هنايا باش يكون الحساب ساهل. دونك كنكتبوا لي دو كولون ما تنقيسوهمش الاولين. دونك لا كولون 3 كنديروا فيها سي 3 بلس سي 1، c'est-à-dire هاد لا كولون 3 بلس لا كولون 1 باش نحصلوا هنا على 0. دونك موان 1 بلس 1 هي 0، موان 1 بلس موان 1 هي موان 2، et 2 بلس 0 هي 2. دونك هنا عندنا 1 0 0. نديرو دابا نحسبو دابا هاد ديتيرمينون في لا ليني 1، c'est-à-dire 1 fois هاد الكوفاكتور هذا ديتيرمينون ديال هذا موان 0 fois déterminant plus 0 fois déterminant، c'est-à-dire غادي يبقى لنا غير ان سول ديتيرمينون اللي هو 1 فوا كنضربو على هاد لا لين وهاد لا كولون تيبقى لنا ديتيرمينون ديال موان 1 موان 2 1 et 2 اللي كيساوي موان 1 fois 2 c'est موان 2 et moins 1 fois moins 2 il y a plus 2. Moins 2 plus 2 c'est 0. Déterminant de A est égal à 0. Donc A n'est pas inversible. لقينا أن A n'est pas inversible. Donc A moins 1. Donc السؤال هنا la deuxième ligne de A moins 1 est de la forme. Donc ما عندناش هاد A moins 1 أصلا ما كايناش. Donc ما عندناش la forme. Donc غادي نختار هنايا الشوا اللي صحيح هو D. نشوفوا la question 5. Soit A une matrice de taille de 2, deux lignes de colonnes. On notera par O la matrice nulle. En écrivant A égale à 2I plus B, on utilise la formule du binôme de Newton pour calculer A à puissance n pour tout n dans n. Donc, on va نحسبوا A à la puissance n. On a A est égal à 2I plus B. Donc B est égal à A moins 2I. عطينا هاد جوج إي لجهة أخرى. دونك هنا بغينا نحسبو B شحال كتساوي B. كنعوضو A بلا ماتريس ديالها et I هي لا ماتريس إيدونتيتي دو تاي دو 2 فوا 2 هي جوج 0 0 جوج. أبخي كنحسبو هاد لا سوم. دونك B هي لا ماتريس 0 1 0 0. من بعد خصنا نحسبو B على بويسونس n. دونك لقينا B نحسبو B au carré. B au carré هي B fois B. 0 fois 0 plus 1 fois 0 il y a 0. 0 fois 1 plus 1 fois 0 c'est 0. Le baqi tous des 0. Donc P au carré est égal à la matrice nulle. Par suite, P à la puissance n est égal à 0 pour toute n supérieure ou égale à 2. Donc on a P à la puissance n. On a A à la puissance n. Donc on la formule de binôme de Newton. A à la puissance n est égal à B plus 2i à la puissance n est égal à la formule de binôme de Newton. C'est la somme من k يساوي صفر حتى ل n ديال CKn B à la puissance k fois 2i à la puissance n moins k. العدد الأول هنايا à la puissance k fois العدد الثاني à la puissance n moins k. لكن ردو البال هنايا راه la puissance ديال 2i le tout à la puissance n moins k. دونك في هاد لا سوم غادي نعاودو المرة الأولى كيساوي 0، المرة الثانية كيساوي 1 كيساوي 2 et ainsi de suite. Donc نعاودو k بزيرو تعطينا سي 0 n fois b à la puissance 0 fois 2i à la puissance n moins 0 plus نعاودو دابا k ب 1 c 1 n ديال la combinaison fois b à la puissance 1 fois 2i à la puissance n moins 1 plus c2n b à la puissance 2 fois 2i à la puissance n moins 2 plus donc le reste هنا بقات لنا k من 3 حتى ل n fois ckn b à la puissance k 2i à la puissance n moins k. دونك هنا علاش حبسنا غير في جوج ما حسبناش ديال 3 و 4 و 5 لأن هنا لقينا b à la puissance n est égal à 0 pour toute n supérieure ou égale à 2. دونك غادي نمشيو غير حتى لجوج
الباقي غادي ندوز دي زيرو لأن بي على بويسونس جوج إيكال زيرو بي على بويسونس 3 إت إيكال زيرو والضرب غادي يكون كلشي يساوي زيرو دونك غادي نحسبو غير هاد جوج الأولين هاد لاصوم الأولى مع الأول مع الثانية سي 0 ان لا كومبينيزون سي 0 ان إت إيكال 1 وكيفاش نحسبو هاد سي 0 ان صافي ان فاكتوريال على 0 فاكتوريال فوا n moins 0 فاكتوريال donc n factoriel sur n factoriel هي 1 p à la puissance 0 هي la matrice identité 2i à la puissance n هي 2 à la puissance n fois i c1n est égal à n 2i à puissance n moins 1 est égal à 2 puissance n moins 1 fois p هنا عندنا p au carré est égal à 0 donc هادشي كلشي يساوي 0 وهنا pour toute n supérieur ou égal à 2 p à la puissance n est égal à 0 donc la somme est égale à 0 donc finalement a à la puissance n est égal à 2 à la puissance n fois i plus n fois 2 à la puissance n moins 1 fois b quel que soit n dans n donc il faut le choix les a à la puissance n est égal à 2 à la puissance n fois i هذه صحيحة ولكن خصكم تردوا البال لواحدة أخرى هذه صحيحة p à la puissance n est égal à 0 pour toute n supérieure ou égale à 2 Je vous donne la question 6 soit A une matrice de taille 3 3 donc on veut calculer déterminant de A donc déterminant de A est égal à déterminant de 1 moins 1 1 1 1 moins 1 et 1 moins 1 moins 2 دونك الطريقه باش غادي نخرجوا هاد الديتيرمينون هو كاين بزاف ديال الطرق ولكن غادي نخدموا بلي لين ولا لي كولون دونك غادي نخليو لا كولون الاول كيما هو وغنديروا عمليات على هاد لي دو كولون دونك يكفي بغينا نخرجوا 0 بلاصه هاد واحد و 0 بلاصه هاد واحد دونك باش نلقاو 0 هنايا كنديروا لا كولون جوج موا لا كولون 1 تساوي 1 ناقص 1 0 moins 1 1 moins 1 هي جوج moins 1 moins 1 هي moins 2 دو بين هاد لا كولون هذا باش نخرجو زيرو هنايا نديرو 1 ناقص 1 c'est-à-dire لا كولون 3 moins لا كولون 1 دونك 1 moins 1 هي 0 moins 1 moins 1 هي 0 moins 2 moins 1 هي moins 3 دونك un déterminant est égal à 1 هو 1 في déterminant اللي باقي 2 fois moins 3 c'est moins 6 moins 2 fois 0 c'est 0 donc 1 fois moins 6 c'est moins 6 donc le déterminant est égal à moins 6 donc le choix الصحيح هو A tu vois la question 7 soit A une matrice de taille 4 4 ونحسبوا الديتيرمينون دو A بنفس الطريقة غادي نديرو عمليات على لي لين أو لي كولون دونك ديتيرمينون دو A غادي نشوفو هنايا لا لين اللي فيه بزاف ديال الأصفر شوف هاد لا كولون الأخراني دونك فيه 3 د الأصفر واحد العدد دونك غادي ناخد هاد الكولون هذا ونحسبو به ولكن خصكم تردو البال هنا إلا بغيتو تحسبو بهاد لا كولون هذا غتعطينا موان 5 كتعطينا بلوس موان بلوس اي موان دونك موان 5 غادي نضربو على هاد لا لين مع هاد لا كولون موان 5 فوا هاد الديتيرمينون هذا اللي باقي c'est-à-dire الديتيرمينون ديال 1 1 0 1 1 1 موان 3 1 0 دونك كنضربو على لا لين الأول مع لا كولون الآخر داكشي اللي باقي لينا هو اللي كنحسبو هنا الديتيرمينون ديالو دونك موان 5 باش نحسبو هاد الديتيرمينون هذا نحاولو نخرجو أصفر في شي بلاصة هنايا هنا عندنا زيرو هنايا دونك يا إما نخرجو زيرو هنايا أولا هنايا باش يكون الحساب ديال الديتيرمينون ساهل دونك نخليو لا لين الأول و لا لين الثالث كيما هما
باش نخرجو زيرو هنايا يكفي نديرو هاد لا لين ناقص هذا c'est-à-dire L2 moins L1 دونك واحد ناقص واحد صفر واحد ناقص واحد صفر واحد ناقص ثلاثة هي 4 دونك نحسبو هاد الديتيرمينون هذا دونك موان 5 باش نحسبو هاد الديتيرمينون هذا صافي 1 نضربو على هاد لا لين كولون نضربو على لا لين بعد الأعداد اللي بقاو لنا هما اللي كنحسبو الديتيرمينون ديالهم دونك 0 fois moins 2 هي 0 moins 1 fois 4 هي moins 4 donc moins 5 fois 1 fois moins 4 هي 20 donc déterminant donc le choix اللي صحيح 20 ما كاينش هنا دونك غادي نختارو دي بالنسبة لا كيسيون 8 soit A une matrice de taille 3 3 l'inversible et A moins 1 est égal à PIG, la matrice PIG. En utilisant la méthode des cofacteurs, quelle est la valeur de P de 3 Donc, on a العلاقة باش نحسبو A moins 1 كتساوي واحد على déterminant de A fois transposé de comatrice de A. هاد الكوماتريس دو A هي اللي كتكون من لي كوفاكتور. Donc A moins 1 عطانا PIG donc نكتبو PIG هكا c'est-à-dire P1, 1, la ligne 1, colonne 1, P1, 2, P1, 3, P2, 1, et ainsi de suite. Donc 1 sur déterminant, ما نحسبوش déterminant هنايا ما كاينلاش. Donc transposer comatrice de A غادي نعاودو comatrice de A transposer هي. Donc comatrice de A هي اللي فيها les déterminants c'est-à-dire les cofacteurs de A. cofacteur 1 1 cofacteur 1 2 ولكن ردوا بال ديما ملي كنبغيو نحسبوا لي كوفاكتور ما كنساوش لي سيني بلس موان اي انسي دو سويت ديما في اي اتجاه مشيتي بلس موان لا ميم شوز دونك بغينا نحسبوا نشوفوا هنايا نديرو هنا لا ترونسبوزي ديال هاد لا ماتريس يعني كنقلبوا لا ليني نردوه كولون سي 1 1 ها هي moins C1 2 غتولي في لا كولون C1 3 ها هي moins C2 1 ها هي C2 2 ها هي moins C2 3 ها هي ainsi de suite تنكملو هادو دونك حنا بغينا نحسبو P2 3 دونك P2 3 هو اللي غادي يساوي واحد على déterminant de A فوا هاد الكوفاكتور هذا فوا moins C3 2 c'est-à-dire la ligne 3, la colonne 2. Le cofacteur de la ligne 3, colonne 2. Donc, غادي نرجعو la matrice A باش نخرجو هاد الكوفاكتور هذا. Donc, la matrice A ها هي قلنا la ligne 3 la colonne 2. غادي نضربو على la ligne 3 la colonne 2 واللي بقى ليا هو الكوفاكتور. Donc 1 moins 1 1 moins 1. Donc نعوض داك سي 3 1 1 moins 1 1 moins 1 دونك هاد موان هو جبتو هنايا اللي هو moins 1 sur déterminant de A fois هاد déterminant هذا شحال كيساوي 1 fois moins 1 c'est moins 1 et moins 1 fois 1 هي moins 1 donc 1 moins 1 c'est 0 donc moins 1 sur déterminant de A fois 0 est égal à 0 donc P de 3 est égal à 0 داكشي علاش ما حسبتش هنا ديتيرمينون دو ا حيت هذا يساوي 0 دونك لو شوا اللي صحيح لقينا بي 2 3 ايكال 0 دونك لو شوا اللي صحيح هو ا دونك اللي ما فهمش شي حاجه في هذا السؤال هذا يعاود يصيفطو في لي كومونتير غادي نجاوب ان شاء الله. Deuxième la question 9. Déterminer pour quelle valeur de m le système suivant est de Cramer. Le système est de Cramer. Donc, un système est de Cramer. Ces déterminants de la matrice associée à ce système est différent de 0. La matrice qui est associée à ce système est moins 1. Donc, on a كتكتب هنا x, y, z. وكدير هنا في la matrice
الأعداد اللي هنا مع x و y و z، c'est-à-dire les coefficients de x, y et z. شوفوا مثلا السطر الأول، coefficient du x هو moins 1 ها هو، coefficient du y هو m ها هو، z ما عندناش هنا دونك كنديرو 0. السطر الثاني x ما كايناش دونك كنديرو 0، y coefficient ديالو هو moins 1، z coefficient ديالو هو 2. السطر الثالث coefficient du x هو m، y ما كايناش دونك coefficient 0، coefficient du z 2. دونك لا ماتريس اسوسيي لهاد السيستيم هو هي هادي. دونك باش يكون هاد السيستيم دو كرامر يكفي يكون عندنا ديتيرمينون دو ا ديفيرون دو 0. دونك نحسبو ديتيرمينون دو ا، ديتيرمينون دو ا كنعوضو ا لا ماتريس ا، من بعد كنحسبو ديتيرمينون. دونك هنا عندنا 0 يكفي نخرجو 1 0 هنايا. دونك باش نخرجو 0 هنايا نديرو ام موان هاد لا ليني فوا m, c'est-à-dire L3 plus m fois L1. Donc m plus moins 1 fois m, il y a 0. 0 plus m fois m, il y a m carré. Et 2 plus 0 fois m, il y a 2. Donc من بعد هي moins 1 هي كنضربو على هاد لا ليني مع هاد لا كولون. Donc moins 1 ها هي fois déterminant ديال هاد 4 الأعداد اللي بقاو moins 1 2 m carré et 2. Ça fait moins 1. Moins 1 fois 2 il y a moins 2. Moins m carré fois 2 il y a moins 2m carré. Donc ندخلو هاد moins 1 et 2m carré plus 2. من بعد نعملو بجوج، هي جوج عامل لي m au carré زائد 1. Donc déterminant de a يساوي 2 facteurs de m carré plus 1. حنا بغينا نحلو l'équation déterminant de a différent de 0. Déterminant de a différent de 0, c'est-à-dire que 2 facteurs de m carré plus 1 différent de 0. 2 il est différent de 0, donc m carré plus 1 il est différent de 0. M au carré plus 1 il est toujours différent de 0 dans R. Donc l'équation il est valable quel que soit m dans R. يعني أي قيمة خديناها ل m من R, système il est toujours de Cramer. Donc le choix اللي صحيح هنا هو quel que soit m appartient à R. Donc le choix اللي صحيح هو B. وبهكا نكونو سالينا لا كوريكسيون ديال هاد ليكزامان. بالتوفيق ان شاء الله، واللي ما فهمش شي حاجه يسولني عليها في الكومونتير غادي نجاوبو ان شاء الله.